ini kenapa miring? Ada ceritanya. Waktu niku ketika dibangun masjid ini itu melebihi tanah yang dimiliki Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi dulu itu katanya lurus. Nah, karena melebihi, akhirnya diketok pakai tongkatipun Syekh Abu Bakar bin Salim. Oke teman-teman, untuk setelah ini, setelah dari rumah Syekh Abu Bakar bin Salim, kita mau ke masjid beliau. Masjidnya ada di saya dekat, paling sekitar 100 meter dari rumah beliau. Dan nanti kita akan ke makbad beliau, tempat beliau beribadah, berkhulwah, menyendiri untuk bersenandung, rindu, menyampaikan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah. Nanti ada tempat ibadah beliau. Di sini ini namanya Jabiah. Jabiah itu kayak bak mandi, seperti halnya di daerah Tarim itu ada banyak sekali di masjid-masjid Jabiah lah. Ini Jabiahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Disebut juga ini Bakriyah. Disebut juga Jabiah Syifa, yaitu tempat karena dipakai mandi yang mungkin bisa dengan izin Allah mengobati penyakit-penyakit orang yang mandi di sini. Tapi sekarang ini udah ditutup kaca yang kita loncat-loncat pun nyaman. Oh iya, 4 lapis. Ini ada yang miring ini ceritanya. Ini asli masjid Syekh Abu Bakar bin Salim itu yang ini. Agak sini biar kelihatan miring. Ini kenapa miring? Ada ceritanya. Waktu niku ketika dibangun masjid ini itu melebihi tanah yang dimiliki Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi dulu itu katanya lurus. Nah, karena melebihi, akhirnya diketok pakai tongkatipun Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah ini akhirnya miring, yang atas nggak bisa ikut ke sini, tapi ini yang miring yang bawah. Ceritanya kayak gitu. Ada sudah di dekat. Ayo. هذا مسجد النبي. هذا الجبلة من حيث الشيخ أبي بكر بن سالم كان يصلي فيه. هذه القبلة هذه من حياة سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم وهذا من بعد. Jadi أما هذا من حياة kiblat ini adalah tempat dari masanya Syekh Abu Bakar bin Salim ketika membangun masjid ini. Ya ini aslinya, yang tadi di depan itu yang diketok sama Syekh Abu Bakar bin Salim, dan ini kiblatnya. Kita sekarang mau ke makbad. Makbadnya lewat sini. Fem, ini apa? Hindi. Lah, ibu. Tulisan apa? Oh cukup ngakeh ayo. Kamu. Ada tambahan. Ayo, kita naik aja. Khas Arab zaman kuno. Ini kan seperti ini ya, ini kan kayu-kayu itu, kayu-kayu kanggo coro itu deh, kanggo penahan cor-coran. Nah cor-coran itu ya soko lemah. Ini adalah makbadnya Syekh Abu Bakar bin Salim.
Ini makbat dari Foto apa? bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kenapa kita ikut sholat di sini? Ini tabarruk pada beliau, karena beliau orang yang dekat kepada Allah, maka kita tabarruk, kita mengikuti beliau, ta'abbud, tahannus di sini. Karena sudah terbukti keberhasilan beliau, maka kita sebagai generasi setelah beliau bertabarrukan kepada beliau untuk supaya apa yang kita inginkan juga berhasil seperti yang beliau lakukan. Ini bagian dari bagian dari mengikuti hadar salihin. هذا كان يشرب فيه سيدنا الشيخ فخر وجود الشيخ أبو بكر بن سالم. نعم وهذا من ديم الأغنام. هذا Apa Cong? Ini kendinya Syekh Abu Bakar bin Salim yang dipakai minum sama Syekh Abu Bakar bin Salim. dan terbuat dari kulit Ini dari kulit kambing. الأغنام. لكن كان رضي الله عنه يشرب في ذا سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم. Yang harus nutuh tak tunggu. Foto. هذا المسجد من ضمن المسجد القديم. هذا المكان له 450 محل سيدنا الشيخ أبو بكر كان Ini kita masuk masjid ya berarti ya, orang ya? Masuk. هذا في داخل المسجد ولا إلا داخل المسجد القديم. Ada? أيوة. داخل المسجد القديم. داخل المسجد. نعم هذا المسجد القديم لا هذه القبة يسميها سيدنا الشيخ أبو بكر الروضة. هذا اللي قلنا لكم هذه حق سيدنا الشيخ أبو بكر. هذا الروضة سيدنا الشيخ أبو بكر يسميها. هذا المسجد القديم. هذا له توسعة وهذا توسعة. نعم. Ada mundur Syekh. لا هذا قالوا من ضمن أحد من أحفاد سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم. أصله كنت سقط هذا. السقف. قال حد من أحفاد سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم وعرب هذا من قديم يعني قديم. Tapi ini udah ini awalnya dulu ambruk rusak bersama orang diperbaiki. Eleng omae Beb Abdurrahman Habsyi. وأنا صورة نحاول. Abdurrahman Habsyi hautoh kan ngene apa ya dia. Aku tuh pas acara. أنا صورة نحاول يا. Hah? Mau Pengen foto. Yalla. Mana ngirim dia? واحد اثنين ثلاثة Ini susunya munsip nih. واحد اثنين ثلاثة. Oke teman-teman, alhamdulillah ini Abah Zaib sudah sholat di sini tadi di maktabnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita lihat di sini. Jadi di sini banyak sekali temu orang-orang yang para salafus soleh yang ikut sholat di sini tabarukan di tempatnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan ini adalah kendi itu yang tempat buat minum. Ini diisi air. Ini keras. Ini dari kulit kambing. Dan ini tabarukan dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga kita mendapatkan keberkahan Syekh Abu Bakar bin Salim. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin kita mau sholat lebih dahulu. Nah, aku sholat kok pakai ini nggak Om? Nah, ini Oke teman-teman, seperti itulah kita ziarah ya ke Syekh Abu Bakar bin Salim, tempat ma'bad beliau. Dan ini pintunya ini sangat kecil sekali pintunya, susah keluarnya. Nah, jadi ini masjidnya beliau, masjid beliau ini dinamakan Raudhah. Masjid beliau nih, masjid beliau itu hanya kecil seperti ini, cuma kecil saja, kita lihat ya. Dan posisi tempat ma'bad beliau itu ada di atas sini. Nah, di atas ini masih termasuk bangunan masjid yang lama, karena yang masjid-masjid ini terus di belakang tadi yang luas itu semuanya masjid-masjid baru.
tausiah atau perluasan. Kalau ini adalah masjid-masjid lamanya. Oke, ini kita mau ziarah ke rumah Munsib Syekh Abu Bakar bin Salim sekarang Pak Zaim. Kebetulan kita ditawarin untuk ziarah. Ini rumahnya kayak gini teman-teman. عيدي معك في أحسن الأعياد غابت بطيبة عندك أعيادي يا مصطفى يا سيد الأسياد وجميع أهل البيت أسيادي نسري بهم في الليل السوداء سوداء نسري بهم في الليل السوداء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ويسلمه ويسلم عليه نوين ما يبوء بالانبياء والمرسلين والاولياء والصالحين لكل من توفى اغنيه امامه يا حياكم يا مرحبا ويا سهلا شرف الله قدرتم شرف الله اشتاقكم حيا مرحبا سهلا جعلوا العيال سلام والعافيه ان شاء الله يسلم الله يبارك فيه ان شاء الله طول عمره جعلهم الله من العيال سلام والعافيه ان شاء الله يا حياكم يا مرحبا بكم يا سهلاكم شرف الله قدركم شرف الله اشتاقكم يا حيا ويا مرحبا بكم يا مرحبا صبحكم الله بالعافيه كيف صحتكم خير مبسوطين كيف اياكم يا حياكم يا مرحبا انس ومرحبا يا حيا مرحبا يا مرحبا انس ومرحبا شرف الله قدركم شرف الله اشتاقكم دارسكم العافيه يا حياكم يا مرحبا من الجنوب يا نعم من جهه قريب قريب جئنا يوم الصبت أصلا يا حياكم من اين المطعم من الجنوب؟ في جبل الأسطى شيخنا يا حي ويا مرحبا بكم يا حياكم يا مرحبا شرف الله قدركم شرف الله حفاظكم زارتكم العافيه ان شاء الله زياره مقبوله ودم مقبول وزياره لن تمور ان شاء الله وباذن الله يردكم الى اوطانكم سالمين غانمين ميمنين بالكرام يا حياكم يا مرحبا يا سهلا يا حي يا مرحبا يا حياكم يا مرحبا يا حياكم يا مرحبا يا مرحبا نستودعكم الله ويعود عسى ان شاء الله والدروب الرحمن ان شاء الله يا حياكم يا مرحبا شرف الله لكم شرف الله حيا ومرحبا يا مرحبا يا مرحبا جزاكم الله خير مرحبا دخلكم يا حيا حي شكر لله عز وجل حي ابو حي على العيال بسم الله حصلناهم بالله